Paulo? Paula? Okay. Duha na out si, kano no? Si Luz and si Tio Baling. Paulo? Paulo? Palwa. Paula? Palwa. Paulo? Wrong. Tulo na out ha? Palwa? Palwa. Paulo? Paula. Oh, Paula pa naman ingon. Palwa? Palwa. Paulo? Palwa. Paula? Paulo? Okay. Paulo? Palwa. Paula? Palwa. Wala, no? Wala na rin kanina, no? So, kanina lang, 4. Palwa? Palwa. Paulo? Palwa. Init kayo, Nay? Palwa. Elisa. Okay. Paula? Palwa. Paulo? Palwa. Paulo? Palwa. Okay na ka? Palwa. Sa pangalan mo? Palwa. Dali. Palwa? Palwa. Paulo? Palwa. Sige, Elisa na to. Iniin ko na sa Paulo. Okay? Kasi iniin nun? Palwa. Okay. Sige. I forgot. Okay, we will change the mechanics of the game. What you will say is now Paulo. Okay? What did you say? Paulo. Palwa? Palwa. Okay, wala na. Paulo. Palwa? Palwa? Ow. Kasi nun? Palwa? Wow! Last 3. Wala na. Last 2 na lang. Last 2. Wala na. Kamu na lang duha. Wow! Palwa? Paula? Paulo? Palwa? Okay. Sige. Ang susunod. Mag-jogging? Palwa? Paula? Okay, kamu na nga ito ka winner. Next game. Okay, next game. Sige, so exempted lang ni si... Sige, exempted lang sa tingog lang. Mukha naman sa comment si Nelos. Wala ka, Nelos? Okay. The game is Hala Bira. Okay? Mukha niya lang sila naglingkod. So, Hala Bira. Okay? Sige daw, buhata daw. Hala Bira. Bira. Bira ha daw? Bira daw niya. 1, 2, 3. Hala. Bira. Okay, so, maraming pepe-pore. Okay, that's it. May balik, hala. Bira. Okay. Kasabot na ka. No? Sige daw. Sugod ni mo. Hala. Unya ko ang man nasad ni mo. Bira, nasad. Sorry, wakoy klaro di. Sige. Nasa ang may kausa na kami ang answer na ko. Hala, may lahi na si Mingog Bira. Naintindihan niyo po ba? Auntie, ilahi. So, kumuha na ko Auntie Los, kumuha na siya hala. Bira na sa ka. Balik na kumuha ni mo, hala na sa ka. Sabat na ka? Klaro na ko. Okay. Sample. Balik ha? Okay, balik. Hala. Bira. Okay, let's start. Hala. Bira. Ay, wrong! Bira ba siya? Suhala na ka. Sige, balik lang. Abin, baka pumititin kay Sampal Bilin. Para sa bukas ni. Hala. Hala. Bira. Hala. Bira. Hala. Bira. Hala. Bira. Hala. Bira. Bira. Okay. Binasa.
Ala. Dira. Dira. Okay. Ala. Hello, ano? Ata. Hala. Ah, nothing, last. Ala. Dira. Dira. Okay. Paano lang? Si Nanay Loy, si Uncle Missy, si Noel, o si Nanay Bas. Wala na po. Ay, sorry. Okay ba tayo? Okay. Ala. Hala. Dira. Okay. Sakto pa itong yan. Hiraman na. 1, 2, 3, 4 na lang. Ala. Open, please. Wala na. Ala. Ba't ako sa inyo kasi I'm videoing, Ay, I'm wala doing na. video. Si, Ala. Dira. Ala. Dira. Ala. Dira. Ala. Dira. Dira. Ala. Ala. Dira. Ala. 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 Oh, bali. okay. So, since naman sa inyong efforts, kamong tanan, makadawat o bugan. Good. Sige, ay naman parang kay at this juncture, we will have our picture taking. Para di na lang kung wala ka, mag-picture taking na. Let's start.